እሺ እምበኣር ክቡራትን ክቡራንን ናዞ ጉዕዞ ናይ ገርሃርድ እስከ ንከታተሎ ካብ ኣኽሱም ንምፅዋዕ ገፁ ክኸይድ ከሎ ብዓድዋ እንታይ ከም ዝገበሮ ኣብኡ ምርኢት ብዛዕባ መውላድ ናይ ሃፀይ ዓዱ ከም ዝገበረ ምርኢት ርኢና ነርና መነይ ሽሙ ብንዳባ መጣዕ ገይሩ ድማ ዓዲ ቃውሎስ በፂሐ ኣለኹ ኢልና ኣሎ ኣብኡ ድማ እቲ ዘጓንፎ ክነግረና ጀሚሩ ኣሎ ዓዲ ጳውሎስ ነይራ ትኸውን ሕጂ ዓዲ ቃውሎስ ኢሎማ ከምኡ እያ ትፅዋዕ መስለኒ ሕጂ እምበኣር ኣብኡ ብምቕፃል እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ንብላታ ገብሮ ከም ዝረኸቦ እንታይ ኢሉ ብላታ ገብሮ ድማ ንዕኡ ነቲ ስራሕ መሳርያ ዝነበረ ተዝወፅእ ይሕዘኒ እኳ ይፈርስ ስለ ዝነበረ ኣይትፍራህ ኢሉ የተባብዖ ከም ዝነበረ ኣብታ ገርሃርድ ነቲ ስራሕ መሳርያ ርኢና ነርና ኢና ኣብቲ ዝሓለፈ ፈነዋ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ብላታ ገብሮ ድማ ንዕኡ ብፅቡቅ ተቐቢልዎ ነቲ ስራሕ መሳርያ ማለት እዩ ነቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ክሳዕ ዝውድኦ ክፅበ ብትሕተና ጀምሮ ኢሉ ገለ ነገር ጀሚሩ ነይሩ ማለት እዩ ሽዑ ብላታ ገብሮ ፍርዲ ንክህብ ኣብ ምፅራይ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ፍርዲ እንዳሃበ ከሎ እዩ መፅዎ ስላዕ ክፅናሕ ክሳዕ ዚ ፍርደይ ድውድእ እሞ ነዚ ጀሚረዮ ዘለኹ ምስ ወዳእኹ ሽዑ ክንዘራረብ ኢልዎ ማለት እዩ ኢሎሞ ማለት ብላታ ገብሮ ነቲ ስራሕ መሳርያ ወይ ከዓ መተዓራረይ መሳርያ ኣነ ድማ ኣንጻር እቲ ምፅባይ ፈጺመ ተቃውሞ ኣይነበረንን ይብል ገርሃርድ እኳ ደኣ ብኣንጻሩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ግብሪ ኮፍ ኢለ ክዕዘብ ንዓይ ኣገዳስን ዓብ ዕድልን እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ባህልና ከፅንዑ እቲ ባህልና ይቲ ዝኸድዎ ከፅንዑ ስለ ዘለዎ ሓበሻ ከም ዝገረመ መንበት ፍርዲ ትገብሩ ገለ ንኽብል ዓብ ዕድል እዩ ነይሩ ንዓይ ኣብ ደቂ ወፃኢ ብሓበሻ ከምዚ ዝኣመሰለ ቤት ፍርዲ ዝግበረሉ ክዕዘብ ብምብቃዒስ ዓብ ዕድል እዩ ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኣነ ኣብዚ ክእመኖ ዝደሊ ከዓ ኢሉ ኣብ እቲ ኣብቲ ፍርዲ መሃብ ዝነበረ ጭቡጥ መረጋገፂ ምድላይን ንከሳስን ተኸሳስን ድማ ምዕሩይ ክብረት ዝነበሮ ምንባር እዩ ናይ ብሓቂ እዚኣ ነስተብለላ ሕጂ ከምዚ ኣብቲ ዘበነ ዮሃንስ ዘበነ ሃፀይ ዮሃንስ ንገዛእ ርእሶም ኣዞ ፍትሐኛ ከም ዝነበሩ በቲ ደዓቕሞም ፍትሐኛ ትፍትሖም ድማ ንሓንሳብ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ የተሓሓዝዎ ከም ዝነበሩ ንብዙሓት ግዜ ግን ክሳዕ ጥዑይ ድንበር እዩ ብፍትሒ መሃብቲ ክሳብ ጥዑይ ድንበር እዩ ዝበሃል ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ድማ እቲ ስርዓት ድማ እንታይ እዩ ዝኸውን እቲ ኩሉ እቲ ትሕቲ ሃፀይ እንድሕር ደኣ ፍትሓዊ እንድሕር ኮይኑ ፍትሓኛታት እዩ ብትሕቲኡ ዝገብር ከምዚ ጉጅለ ሳሕል ቀጣፊ ጨካናት መደናገርቲ ዘይእሙናት كحد تتعلمت نهزبهم دتقلمو نسون جزء أرسنا صنتيلو نبها عندنا هنا نال زبل كم يسرع تسرعتنا هاتيو هند ما فتحاوي أم نيرم فتحاوي أم كسر سلزي نملكت كم تزبحل ون نقدر تدل خلالي بلا فتح تدل خا راس علو لازم بحالو وان نيروني بحالي سلزم بارنتايز بتقوله بعلو وصعتنيا زبلا زلو يحجي زي سمعتنا تقراوي اللي ودو تقراوي كوينو دو قلدو زبل سئل كذا هبس قدس زلو بزي ناي انتعيمو قبلو ناي شطف كلمه نزي فريكا ويكا خيبلو نيلكا سغا مغا امبالي لنتايز بزلو انا كون بزلو زلو غرهارديز بزلو غرهارد انتايبل انا ابزي كامنو زدلي ناي بحق كامنا زدلس انتايبلالو زدلخا إتي أبفردي مهاب زنبري چبوت مراغغصي مدلاين نكساسن تخصاسن دما معري كبرت زنبرو منباري مبر بغبو مبو انتا زمدين دخا زمدكان دخا ودوراجا اندخا ودوراجا هايمانوتكا كمزي نبرو إزي كراغغص دلبل ناي بحق تغريمي مالتي كمتي اتو روبل زراغغصو اتم حابشا فتح نقص زبحال صحف حقي اللهم إذا ممرحي زيد ما ممرحي حقي نايتم جزاتيو إذا فتح نقص كم زبحال بلعلو حجي أبزيان ما المركت ما بقولو أبي فتح نقص تدما حبشار ماكس عبي تزرقيحهم بار ركوبو مالته زمدو نقص عبي تزرقيحو كم زنبرة خنرئي إذا فتحان الجست كم زبحال بمنفساويان أبوتات أب نسيفين
وكان سيفن كونسليوم زبلو أخو جيرو زلو أخيبا بمريحنة كونستانتينوس إتي عابي زتصحفي أبقود ما نبهاجر حبشة زمس إيو زبحل كونستانتينوس دما إتي مجمريا كريستيان زخونة يا روماوي نقول روماوي سلازي أب غريخيو أب زحجي ويكا تركو زلام براب كونستانتينوبل أب إنيرو زخون سلازم بقار إزي حبشار من بقار كسا أبقو يو نيرو إزي حق زدما إذا فتح نجست زرما إتو كونسل زت رقم مخان متن ترى حبشة ترى حيكون نيرو توم حبشة كم إلهم قص إلهم مخانو توم أوروبيان جن كابتن هايمانوت زيادة عندنا قصو مسكرو وكارما هايمانوتن عالماو منجستن كفلاليو ندا جمر مسكرو نتيناي نزي فتح نجست زبحال ألقي سموك خونو يخوليو معناته توم ናይ ሓበሻ ነጋውሲና ድብሎ ደቂ ሰሎሞን ኢና ዶ ሃይማኖታውያን ነው እግዚአብሔር አምላክ መሪጽና ዶ እንዳብሉ ዓቂቦም ነሮም ክኾኑ ይኽእሉ እየ ዝብል ዘለኹ ዝኾነ ኮይኑ ግን እምበኣር ሓበሻ ክሳብ ኣብኡ እዩ ርክብ ነይርዋ እቲ ኣብ መጽናዕቲ ሓበሻ ብዙሕ ኣስተዋጽኦ ዝገበረ ዘጋና ሓደ ሃይማኖታዊ ሕጊ بعسران كلتن معرفات زلوا حادد ما ناي حزب حقن دابا عسران شمتن معرف زلوا ناب فرانكفورت عماين مسيو ناي بحقي إذا حجي تسفان قبر كن رغبو خنكئل انتهى حزب زلوا انبعرزهم إذا فتحان القسط يخون ويكات حقن دابا تحقن دابا ناي سرايقوات إطليانون استقبلوا وترجموا والله مثلني رئيله مالته سلازي انتهى زبل زلو اتي هايمانوتاو حقي بعسران كلتن معرفات زلو يو حادد ما اتي حق نداباد بهالكا عسران شمنتن معرف زلو ناب فرانكفورت عماين مسي اقولو مالتيو تخون منكوس دويلو اترو بلغن اتي ببرس اب سالساي شوعات ميتن عصرته وشمنتن زتتقسم منالباش بيتر هويغلين ناي لوبك حادة كنيشا مسيناوي نبهاجر حبشا وسيدوو كخون يخيليو زبر إيتو نيروويو عطو بيتر هويغلين ناي لوبك بيتر هويغلين فون ليبك مالتيو بشحن شدشتا ميتن سالسان عامة مهرت إيو نبهاجر حبشا آتيو اوكي سلازم بعر كوم يزبل زلو نزي بزح مصنعتات زدلي انا بحقز صنعسي نيرنا مصنعت دملو دصنع دملونا يزلو دكاتاتلو دملونا يزبال كندي نفعات ناب كم زصنعو تاريخ كان منت كان كبرتات كان عالم وسيدات تفحب بلا تزلازو اكبو نهزبهم زفلطو خند زغونو አውራጃ ሃይማኖት ዶ ንሕና እንዲናድ በልጽና ዶ ዋን ዓናድ መስል ዘሎ አቡ ሀበስ ቀደሰ እትዮም ኮለል ከም ንብል ገሮም የምብሩና አለው አዝዩ ዘሕዝን እዩ እቲ ኮይኑቲ ሕጂ ግን እቲ ሕጊ ፈጺሙ ኣብ ግብሪ ኣይውዕልን እዩ በቃ ሕጂ ኣብ ግብሪ ትውዕልና ኢልዋ إتي أب هاجر حابشة زكايد فردي بقال ترايو إلوه قدم إتي أم حداري ناي حدا كبابي فردو يهب دحار ناب جزاء كفل هاجر يديب إتي زل على فراد كا إتي نقص نجستاتيو همزي كاب إرتراس ناب نتعيشمو ناب هاي لسلا سبب يبت سحقلي فردات دبلوه كوم تجاباب مهاني إزجلس النازلو نسو فردو انتهيبو بدحريو إقبان زبحال يلبون اتم ابتي ناي حقي هصياويان سدرابيت زنوبرو وان زنوبرو عسرت وكلت لعلوت فردتي ليكا اونتن زصوع زنوبرو حجي يلون حجي انت عايز زرد كان احنا انا متن فلطي نبركون بزحد ما مبزحت ناس نفلطهم زي كنا فلطي حجي ابتناي فردسي عسرت وكلت لعلوت فردتي
ሕጂ ምስቲ 12 ነገድ እስራኤል ምስቶም 12 እንታይ እንብሃል ወንጌላውያን ሰዓብቲ ክርስቶስ ገለመለ እዚ ኩሉ ምስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ባህሊ ዝተተሓሓዘ ብርግጽኩም ኢለ ዝኣምን ኣነ ሕጂ ግን የለውን ኢልዎም ኣብቲ ኣነ ግን ክፍለጥ ከም ታሪክ መጠንሲ ነዚ ከነኽብሮ ከም ክብርታትና ከም ቅርስታትና ክንሪኦ ከይፈለጥናዮ ስኢሉ ክድበ ክነፍስ ክጠፍእ ክበንን ፈጺሙ ጌጋ ኣብቲ ኣነ ዝነበር ኩሉ እቶም ዝምልከቶም ክልተ ሰባት ሓሳቦም ኣስምዑ ብቲ ናይ ዓዲ ጳውሎስ እዚ ጀነራል ጋብሮ ፍርዲ ክህቡ ከለዉ ማለት እዩ ኣብታ ዝነበረላ ግዜ እንታይ ዝብሎ ኣብቲ ኣነ ዝነበር ኩሉ እቶም ዝምልከቶም ክልተ ሰባት ሓሳቦም ኣስምዑ እቶም ዝተኻሰሱ ማለት እዩ ግን ከዓ ክልቲኦም ሓደ ሓጋዚ ምስኦም ኣብ ጎኖም ጠጠው ዝበሉ ነበሩ ንመልከት ሕጂ እዚኦም እንታይ ማለት እዩ ጠበቃ ባል ምሻሎም ስለ ዘመን እዚ ስለዚ ጠበቃታት ነይሮም ማለት ዝሕግዝዎም ነቶም ተኻሰስቲ እዚኦም ሓደ ዓይነት ጠበቃ ናቶም እዮም ኢልዎም ኣሎ ልክዕ እዚኦም ሓደ ዓይነት ጠበቃ ናቶም እዮም እቲ ጉዳይ ሓደ ነቲ ሓደ ነገር ሸይጡሉ ተዘካሰሶም ማለት እዩ ድሓር እቲ ዝገዝአ ዘይዋጋኦ ዘይግብኦ ዋጋ ኣኽፊሉኒ ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ክሲ በዓር ሓደ ሸያጢ ሓደ ተሸያጢ ነይሩሲ ካብ ግቡኡ ንላዕሊ ዝያዳ ኣኽፊልኒ ኣኽቢርለይ ኢሉ እዩ ኸሲስዎ ማለት እቲ ቀዳማይ ቃሉ ዘስምዐ ነድሪ ብዘለዎ ኣእዳውን ባህልና እዚ ከምዞም ዝናበለ ናብትን ናብዝን እንዳንቀሳቀሰ እንታይ ዝብላ ዘሎ እቲ ቀዳማይ ቃሉ ዘስምዐ ነድሪ ብዘለዎ ኣእዳው ናብትን ናብዝን እንዳንቀሳቀሰ እቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ካባ ክሳብ ዕጽፍ ምስ ክሳብ ዝዕጸፍ ምስ ተዓጽፈ ድማ እንደገና የተኻኽሎ ብኸምዚ ኣገባብ ቃሉ ኣስምዐ ነድሪ ብዘለዎ በቃ እንታይ ሽሙ እንዳበለ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እውን ልክዕ ከም ተቀዳማይ ብነድሪ ኣገባብ ቃሉ ከስምዕ ከሎ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ምንቅስቃስ እቲ ካልኣይ ካብኡ ዝያዳ ይተዓጻጸፍ ነበረ እሞ ንሱ መመልሹ ይዕርዮ ነበረ እቲ ነጸልኡ ሲ ዝያዳ ይተዓጻጸፍ ነይሩሲ መመልሹ ይዕርዮ ነበረ እቲ ምስቲ ካባኦም ዝገብርዎ ዝነበሩ ምትዕርራይ ናይ ረኣዩለይ እዩ ነይሩ ረኣዩለይ ነይሩ ብሎ ኣሎ እቶም ሓገዝቲ ተጣባቕቲ ማለት እዩ ናይቶም ዝተኻሰሱ እውን ብወገኖም ብዙሕ ተሰሓሓቡ ክዛረቡ ከለዉ ድማ ነቲ ልብሶም ከም ዝበላሸው ይገብርዎ እሞ መልሾም ድማ ይዕርይዎ ነበሩ ስለዚ ረኣዩለይ ያል ነይርዎ እዩ ዝብሎ ዘሎ መቸን ብናቱ ትዕዝብቲ እቶም ቃሎም ዘስምዑ ዝሰሓሓቡን ጠጠው እዮም ዝብሉ እቶም ቃሎም ዘስምዑን ዝሰሓሓቡን ጠጠው ኢሎም እዮም በር ኮፍ ኢሎም ኣይኮኑን ልክዕ ጠጠው ኢሎም እዮም ጠጠው እዮም ዝብሉ እቲ ፈራዳይን እቲ ህዝብን ግን ኮፍ ይብል ነቲ እቲ ንክዕዘብ ዝተኣከበ ግን ስቕ ኢሉ ሓንቲ ከየስምዐ ኣፉ እዩ ኮፍ ዝብል ሓንቲ ቃል ከየስምዐ ስቕ ኢሉ እዩ ኮፍ ዝብል እቲ ህዝቢ ግን ማለት ናይ ደገፍ ጣቃዒት ይኹን ናይ ዘይደገፍ ድምፂ ወይ ምልክት ዝገብር ኣይነበረን ስነ ስርዓት ዘለዎ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብሓፂሩ እቶም ዝተኻሰሱን እቶም ደገፍቶምን ድማ እቲ ሓደ ክዛረብ ከሎ እቲ ኣንጻሩ ክሳብ ዘረብኡ ዝውድእ ፈጺሙ ኣየቋርጾን እዩ ኣብዚ ድማ ስነ ስርዓት ንርአ እቶም ዝካሰሱን እቶም ደገፍቶምን ድማ እቲ ሓደ ክዛረብ ከሎ እቲ ኣንጻሩ ክሳብ ዘረብኡ ዝውድእ ፈጺሙ ኣየቋርጾን እዩ ኣብዚ ሎሚ ግን በቃ ስኢልካ ንሓዚ ሕድካ ዝርላፍቲ ባህሊ ስጠፊኡ ማለት እየ ምናልባሽ ኣብ ቤት ፍርዲ ግን ከዓ ይህሉ ይኸውን ብላታ ገብሮ ነቲ ዝብልዎ ብህድኣትን ኣቓልቦን እሱ ይፈራዳይ ሕጂ ብላታ ገብሮ እንታይ ይብላ ኣሎ ብላታ ገብሮ ነቲ ዝበልዎ ብህድኣትን ኣቓልቦን ነቲ ዝብልዎ ነዊሕ ምስ ሰምዖ ኣብ መጨረሽታ ፍርዱ ክህብ ብድድ በለ እቲ ኩሉ ተኣኪቡ ዝነበረ ድማ ምስኡ ብድድ በለ ርክዕ ከምዚ ቤት ፍርዲ ኣብዞም ምዕበላት ሃገራት ሕጂ ከምኡ እዩ
دحر فردي كبين كله تخوف إلى زنبرة حزب دما سن خبرت تحكيلو بدأت تيبل سلازي معبول ينيرو اتي وهاهبا ناي أجباب ناي حبشة عادنو أبكالو أتكنيرو دم كالو زي معبلا هجرات ندعي زوانا خوين جن زجن يدنو أيزلو كمتي زمسلو زنبرد ما نسو سرعن نأتو كل تأكيد زنبرد ما مسؤول بدد بلنديلو بلا تاقبرو فردم كوبو بدد مسبلو كمتي زمسلو زنبرد ما نسو سرعن مسؤولن زربا تزاربه بقى بوسول زربا سنسرعات زلو تزاربهم بلا تاقبرو إزبلهم زلو نسو كزارب كله بتداقاقم دمس زلو ناي دقف تقاعد سلاز نبره كقارص يقدد نبره نسو زربا أو مسودئه والتحدرات نتحاد حيزوم ندقه أو صوو دهرزي اتحاده أب اقري بلا تاقبرو وديقو أمسكنا صبق بينكم لي صبق فريدكم من مالتو يزخون بزي ات جنرال مالت جنرال قابرو نت أخبا عصو اتم أخبنياتات كأ كدو نحنا قل مسؤ تريفنا حابيرنا مسنا ستنا دهرز كأ بصبق تفلالنا بلا تقابرو نتي حلقة مريم نعي كساب مسؤو عكسنين عززو أنا ما كمتي اتنقص نقستاتنا أتو شمبر كي أسروا وحسنت زوسدكو نحلقة مريم اتم قبصاويان كي أسروا ون قدنت وحسنت كوسد نبرني زتو تحناينا باقل اندقنا أقلتفنا مالت اندا أقلتفنا أب أسمرا بصحنا بس مرأتي مالت عجي أبوسن تعدي كأمحدرين بوتا حزنا إتا أبلعلي صفحي بحري كل تشحن حمشتمئتن متر لعلا تركب أسمرا كم كلن إتن أبوسن وسن زركب عدتات دخان قلي أما إتزنبروا عدينيا أبو حنتي ببرتغالوان تسرحت بتكريستيان الله سلاز ببرتغالوان تسرحت بتكريستيان ونيرا مالتو كم جبو كم موزيوم يتعز جبو نيرو مهنياتو برتغالوان نعنا عبو علتهم نبهلنا عبو علتهم كرملو ندعي بيته اللي تخون ندعي فريشة تخون إتا التيناتا السرار حاكمتن مبزحتن أبيات كريستيان أب هاجر حبشا زسرحو كب قرص زلو أيكونن نسا بزح زسحبكا فولي نقرون يبلان جينا تندتاتنا زرقحنا أطبقنا كي ودأنا كلنا دما حدي حبشا بقويانا باي مسئه نسو دما نسو كم زبالو سرحتنيا ناي قنصل فرنسا ناي آتو رافراي مخانون اتقنصل دما ناب نقص نقصتات خيد كم زدلي حبرني ناب هات يوحنس خيد دولي مالتي ناي فرنسا قنصل لازم تقنصل ناي فرنساس ناب هات يوحنس خيد دولي لو حبيرو مالتيو نجر هاد قصيلو اتقنصل نأقحت زصعنا أباقل كم زدلي أو بز مخنيات كأ أباقل نمجزاء نعو مسبصاتو ناب كبسا كم زسودهم انتخونا وتحدرات ناب بلاتا قبرو ناي بلاتا قبرو حيزم بسنسلت أسيرهم غنزبهم كم زوصدو تراي نسون بين هادمو كم زهادمي نگرني اوكي سلازي نسونو بيني هاديمو نصاوصي مالتيو سلاز انا بيني تريفمبر انا تنبصتي سبابا قلكن غزد مصاناس باسيروم غنزبم كله غنزبنا غن كله زريفومنا إلي يطرع له مالتي نابو منالباشنا مساصي يوحنس ركب سلازلوس قال دخونا يتحبابرني يخوني لخون انا دما نتحلقا نايتم زسنينا اتو ماريام قلطيفه نابلاتا غبرو سرركو انتخونه نسو انا نعاتم زاسركوم مستانا كاثوليك مسيون تمسات إيروم نعاتو سالبيتا ناب جبسي كم لقوو
መደብ ስለ ዝነበሮም እየ መን ምዃኑ ሳልፔተር እንድዒ ዝኾነ ኮይኑኹም እብል ኣሎ ንኣቶ ሳልፔተር ከም ልቕዎ ስለ ዝደለዩ በዚ ኣሲረዮም ኢልኒ ዝብል ዘሎ ብተወሳኺ ድማ ነቲ ኣብ ከባቢ ተራ እምኒ ዘሎ ከታሪ ብገንዘብ ይተሓባበርዎ እዮም ስለዚ ፈጺሞም ኣይፍትሑን እዮም ዝብል መልሲ ሃበኒ ኣነ ዝተኻእለኒ ንምግባር ኢለ መሊሸ ንኣቶ ሽምፕር ልኢኸ ነቶም ስራሕተኛታት ናይቲ ቆንስል ፈረንሳ ነጻ ክሰዶም እንደገና ለመንክዎ ብተወሳኺ እውን እቲ ንጉስ ነገስታት ነዚ እንተፈሊጡ እንታይ ሳዕቤን ከም ዘምጻኣሉ ኣሰማዕ ኩሉ ንሱ ግን ኣይሰምዓንን ድሕሪዚ ኣነ ሓንቲ ከየስለጥኩ ተበገስኩ ካብ ኣስመራ ተበጊሱ ማለት እዩ ኣብተን ዝሓለፋ ሰሙን ኣብ ሃገር ሓበሻ ካብ ንቡር ንላዕሊ ዝዘንብ ነይሩ ጌና ነቲ ቁልቁለት እንዳወረድና ክለና እቲ ዝናብ ይዘንብ ነይሩ እቲ ኩሉ ከባቢ ከዓ ጽቡቕ ጠጢዑ ደስ ዘብል ኮይኑ ነይሩ እቲ ቁልቁለት ብወገን ኣስመራ ቀስ ኢሉ እንዳተሓተ ናብ ጎልጎል ስለ ዘውርደካ ካብ ቡካዝየን ኣዝዩ ዝሓሸ እዩ ኣብ መንገድና ከለና እቲ ዓቢ መስቀል ናይ ደብረ ቢዘን ከም ወርቃዊ ኮኸብ ክመስል ኣማዕዲና ረአናዮ ስለዚ ማዕዲኻ ዝረአ ወርቅ ዝመስል መስቀል ነይሩ ማለት እዩ ኣነው ሕጂ ይረአ ዲብ ደብረ ቢዘን ወይስ በዓል ግራኝን ካልኦትን ኣባሳብ ይሰምዑን እዮም ከምኡ እዩ ኣብቲ ባህልና ወይ ከዓ እቲ መስኪናይ ህዝቢ ባህሊ ሓበሻ ከምኡ ዕድሚኡ ሙሉእ ብናቱን ብዘይናቱን ክዝረፍን ክጠፍእን ዝነበረን ዘሎን ክሳብ ሕጂ እቲ ደብረ ቢዘን ሓደ ካብቶም ውሩያት ገዳማት ኣብ ሰሜን ሓበሻ ዘለዉ እዩ ስለዚ ኣንቱም ትግራይ ኮይና ይንፈልጥ እንዶ ገለደ ትብሉ እምበኣር ሓበሻ እዩ ነይሩ ሓበሻ ትግራይ እዩ ነይሩ ናይ ብሓቂ ትግራይ እዩ ነይሩ ደብረ ቢዘን ኣብ ማእኸል ቦታ ናይ ትግራይ ኣካል ትግራይ እዩ ነይሩ ክሳብ ጣልያን መጽኡ ምስ ንኤርትራ ዝፈጥር እዚ ገዳም እዚ ኣልቨረስ ጽቡቕ ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ ንሱ እቲ ገዳም ኣዝዩ ዓቢ ካብ መጠን ንላዕሊ ሰፊሕን ጽቡቕን ምዃኑን ሞኸዓ ኣብ ርሑቕ ዘይፍለጥ ዓድጓና ዝኾነ ሃገር ብብዙሓት ጸላእቲ ክርስትና ዝተኸበበ ከም በዓል ማን ከም በዓል ግብፂ ከም በዓል ግራኝ ከም በዓል ቱርኪ ንገዛእ ርእስቶም ባህሊ ናይቲ ዓረብ ዝተቐበሉ ደቀባት እውን በዚኦም ዝተኸበበ እዩ ንእመኖ ንቀበሎ ነዚ ታሪክ እዚ ንሕለፎ እዚ ምስ ኩሉ ግን ብዙሓት ክርስቲያን ዝነብርዎ ምስ ዓበይቲ ገዳማትን ኣባይቲ ኣምላኽን ኣብ ውሽጦም መዓልታዊ ንእግዚኣብሔር ዝውድስሎምን ዘመስግንሎምን ወዘተረ ክትርኢ ንኣምላኽካ ኢኻ እተመስግን ይብል ኣልቫረስ ማለት ይኹም ይብል ማለት እዩ ኣልቫረስ ብምቕጻል እቲ ብዙሕ ሃብቲ ናይቲ ገዳም ብዛዕባ እቲ ብዝሒ ናይቶም ፈለስቲ ገሊጹልና ኣሎ እቲ ብዝሒ ናይቶም ፈለስቲ 3,000 እዩ ዝበሃል ኢሉ ንሱ ግን 300 ኣቢሉ ከም ዝገመቶምን ጽሒፉ ኣሎ ቀጺሉ ኸዓ እዚ ገዳም እዚ ይኹን ከምኡ ዝኣመሰሉ ካልኦት ገዳማት ከም ግቡእ ኣንስቲ ይኹና ኣሓ ከምኡውን ኣባቕል ወዘተ ኮታስ ኣንስትዮ ዝኾና ከም ሕጊ ኣይኣትዎኦን እየን እዚ ሕጊ እዚ ንኩሉ ግዜ ከምኡ ክነብር ክገድፍዎ ጽቡቕ እንተኾይኑ ባዕላቶም ይፈልጥዎ ደቂ ኣንስትዮ ዘበላስ ኣንስተይቲ ኣድጊ ተኣትዎ ኣንስተይቲ ላማይ ተኣትዎ ኣንዝዝ ከምኡ ኢሎም ክቕጽልዎ ዲ ካብቲ ሕጂ ካብ ሽዑ ጀሚሩሲ ዘይዕረብቲ ሃይማኖትና ከም ዘሎ እቲ ባህልና ከም ዘሎ ይነግረና ኣሎ ንዓኣቶም ግን ንሱ ከምዚያ ክገብርዎ ኣለዎም ኣይበለን ባዕላቶም ይፈልጥዎ ምስ ኩነታቶም ንሶም እዮም ዝኸዱ እምበር ከምዚ ናይ በዓል ግራኝ ወይ ከዓ ምስልምና ዝገብሮ ቀይሩ ባህልኹም ቀይሩ ኣይበለን ባዕላቶም ይፈልጥዎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ ስለዚ ባዕላህና ፈሊጥና ድማ ሕጂ በዓል ኣነ ንኣብነቱ ክቕየር ኣለዎ እየ ዝብል ባዕላህና ግን ንዓና እዮም ዝገድፍዎ እምበር ብሓይሊ ኣይብሉናን እዩ
تبهلتسي بحايلي كدفو اللوكم زي جيجايو دحرتي اي بلني مالتي انا نتم كابو جنانا اشتو ابت قدام زعابي زنبرو نزتفلاليو منيو ابوخا الى انت حتتكوم كلهم اتم اب قدام زلو احواتنا زبل ملسي هابوني لك مكا منيو بوخا تبالكامسي توم اب قدام نايت قدام حلفتي ساتوم ابوتات يبلو نيرم مالتيو خمزي يا ازي مالتهم نتم كاب زعابيو ابت قدام زنبرو فلست مالتهم انا زي مسمعكو دنسيني ابوها مني تبلكاس كندي ابو يشتي ازبلس بناي منفساو ابو ريومو مالتي كما يقولون يوم اتم عبيت احواتهم بزي انست زولدونا الى ما يحسبن ديوم زقرمي منا بحكم من الباش من بحكي ابوتاتهم يمسلم خون مناتم تايدلو كم اندالو داركم وغيرهم عبيهم خا كم تامن كما يقولون بزي انستي يولدونا سيلم سي حسبن ديوم ازول زلو اتقدام حجون كله كمتي قدمي 300 عامت زنبرو يزلو إلو اتكونتات نايتن أبيات كريستيانات حبشا فتصيمو لوط يتبهال أي قبرن السيتو زتابانا زلو لوط زي نقبر مخانا قدمي أربعوان معبولات زنبرناسي قدمي بعد جرمن معبولات زنبرناسي مستن معبولات هاجرات نحسب بعل برشا بعل هندون كوميين قن بمطن السنة حساب حبشا قن أبتاو قن أفريقيا سلزلا بعل قبصون كوميين مستن قدام زي حساب زنبرناسي تحتي دعري تريفنا مغنياتو انتايو إلنا خنحسب كن مرمر قبويو إتو كنا تحتنا يتن أبيات كريستيانا حبشا فتسيمو لو تتبهل أي قبرنيو صاب عجون أي قبرن مهنياتو بقى نريو لنا بالزبننا خاطا بتكريستيان كمي وديقا بزقدده اتدبر بيزن اب عامت شحن شمنتم من سمانان حاد الشح اب بلوم زخونو فلسطينيرم كساب لومي انستك اتوو فقود ايكونن كماراراد اي حدستي اغايش بيزن زبصحو زلو اي مثلن دا كماراراد اي حدستي اغايش بيزن زبصحو زلو اي مسلنن قدام بيزن بتدرس مس سلزي تزم تدع بتدرس زي سلماتي هاتي تدرس مهم يعني رابقا نقندر كلتك زي خمزة باسابس ورئينا نيرنا خندي كرسوتاتن كبرتاتن اتفيهم يمسمون قدام بيزن بتدرس سلزي تزمتي عابقو قلي اقدست مسحفتي زتحابقو كهلو يخؤلو يوم وتم قبس اويان انتخونو والا قواتي دبري نتي تدبر نمديابو كبير انت زي نبره بأقرو كوليلهم ايوم حاليفهم برايدو يبون مالتي ابتا قداميت معالتي ناب شحن شمونتميتن متر زتحتوتو وريدنا ابتا قداميت معالتها بس مراز وردنا له مالتي زو بتبقسلو مالتي اماي هنسي ويكا ماي حنسد بحال ديو حنس خون ولا حنس خون خلكم زعما السله تنسيون خون خل هذا نو زغون غنكم هم زتعم الله زبحال بوتا حزنا نسو حدا صبيب غاغ ماي زبزحو ينيرو ابناي كالا اي معالت غعزنا اب غندع دصحنا اتي صبيب غاغ زنبره ازيو غفه اجيغو ميدان داخونو خيدال مالتي اب غزي تدروس ماصي تدروس مالتي اب غندع حنتي ناي بروتستانت مسيون اب حدا بريخ بوتا تنبر نيرايا اتو كيركام ون اب زبيت صحفوتو غيرو نيري كيركام زبال دما لذا حدا مسيوناو نيرو خون او انت بيت صحفوت نيريو نتي كل قفح بوتاكا يوحنس هيبوو يزبحال ስለዚህ አፄ ዮሐንስም ይቦም ማለትዩ ሕጅግን አሰር ናይቶም ኩሎም ዝነበሩ ገዛውቲ ሓሓሊፎም ውሑዳት ጨርሒ ጥራሕ እዮም ዘለዉ ከምኡ ናይ ሓበሻ ነገር ደይ ምፍራስ ምብታን ያበቃ ኣብዚ ከባቢ ግን ሰፊሕ ቦታ ዝራእቲ ዝራእ ዝነበረ ቃዲሩ ይፍለጥ ከመይ ትፍለጥ
ምክንያቱ ውግእ ወረ ውግእ መቃብር እያ ትኸውን እምበር ዝሕረስ ከመይ ዝመሰለ ከሎ ዝሓርሰ የብሉን ሕጂ ድማ ኣብ ኤርትራ ብዝገደደ ከምኡ ኮይኑ ይበሃል ኣሎ ከምኡ እዩ ከዓ ዝመስል ፍሉጥ እዩ ዋላ እኳ ግንዳዕ ኣብ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ 900 ሜትር ትርከብ እንተኾነት እቶም ኣብኣ ዘለዉ ኣታኽልቲ ግን ዝያዳ ናይ ትሮፒካላዊ ዓይነት ዘለዎም እዮም ናይ ትሮፒካል ዓይኒ ዘለዎም ዓልየት ዘለዎም እዮም ቆልቃል ጠፊኡ ካልኦት ዓይነት ከም ስራው ዝኣመሰሉ እዮም ዝያዳ ዝርከቡ እቶም ኣግራብ ሑመር ኣብ ገምገም ናይ ሩባ ጽላሎም ዘርጊሖም ኣዝዮም ደስ ዘብሉ እዮም እተን ሓራምዝ ኣብቲ ከባቢ ፈጺመን ከም ዘይጸነታ ድማ እቲ ፋንዲየን ይምስክር ስለዚ ክሳብ ከባቢ ምጽዋዓት ኣብኡ ነይሮም ሓራምዝ ነይረን እቲ ደኮኖ ዝብል ሕርግግ ኮይና ደላ ሕጂ እውን ብናይ ምስናይ ቋንቋ ሳሆ ዝተተሓሓዘ ደኮኖ ማለት ምስ ሓርማዝ ዝተተሓሓዘ እዩ ገለ ዝበሎ ኣሎ ሙሲንገር እቶም ቋንቋ ሳሆ ትፈልጡ ከምኡ እንተኮይኑ ሃሰስ ክትብሉ ወይ ከዓ ክትሕብሩ ትኽእሉ እዮም ስለዚ እዛ ሕርግግ እኮ ትበሃል ቀደም ደኮኖ እያ ትበሃል ነይራ ማለት ደኮኖ ማለት ድማ መውዓሊ ሓራምዝ ማለት ቡሳሆዶ ገለዶ ወይ ከዓ ከምኡ ዝበሎ ኣሎ ኣብ ናይ ሙንሲንገር ይመስለኒ ኦኬ ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ገና ሓራምዝ ክሳብ ከባቢ ምጽዋዕ የነር ማለት እዚ ሰብ ዝበሃል ግን ኣብቲ ከባቢ ፍጹም የልብዎን እንታይ ኮይኑ ያ ስለምንታይ ደን ሃገራት ዓድታት ኤርትራ ገረውረው ኢለን እንታይ ኮይነን ውግእ ወረውግእ ብፍላይ ኣብታ ሰሜን ሓበሻ ብፍላይ ኣብታ ዝያዳ እቲ ኩሉ ሰልፊ ናይቶም ጎቦታት ኣብዚ እዋን እዚ ሰብ ዝበሃል የብሉን እቶም ዘይዛረቡ መቃብራት ግን ረኹም መቃብር ኩሉ ግዜ እቶም ዘይዛረቡ መቃብራት ግን ኣብዚ ከባቢ ብዙሕ ህዝቢ ይነብር ከም ዝነበረ ይምስክሩ እዮም ሕጂ ዝበኣሰ ናይ ብሓቂ ታይሞ ብግሬደርን ገለ እንዳገበሩ እኳ ብሓደ ቀብርዎም ስለ ዘለዎ ይኹን እምበር ካብኡ ዝበኣሰ እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ቦታ ሰብ ኣይነብሮን እዩ ብዙሕ ሰብ ይነብሮ ከም ዝነበረ ግን መን ይምስክር እቶም መቃብር ሕጂ ኸማ እንነብር ኣለና በቃ ነታ መስዋዕቲ ጅግንነት እትበሃል ኩሕሊ ተኳሒላ ወይ ከዓ ስልማት ወርቂ ተባኺላ ወዲ ስውእ ሲ ንኽስዋዕ ውለን ወዲ ስውእ ሲ ንረብሓ ውላዱ ኢሉ ከም ዝተሰሩ ወዱ ብሰላም ይነብር ዘይኮነ ሲ ወዲ ስውእ ዋ ክስዋዕ ኣለዎ ማለካ ከምኡ ኢና ጀጋኑ እንዲና ስለዚ እምበር ከምኣ ክኸይድ ከሎ ከም ኣይልዋ ክመጽእ ከሎ ድማ ክመጽእ ከሎ ሕጂ ብወገን ሰምሃር ብሰሜን ወገኑ እምባ ደርሆ እዩ ደይቡ ሕጂ ድማ ብስመራ ብግንዳዕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ መቃብራት እንዳረኣኻ ኣኻ ትኸይድ እምበር ሰብ የለን ኢሉ ሕጂ ድማ ኸማ ኣብዚ ኸዳ ኸማ እዩ ዝብል ሓበሻ ብፍላይ ተጋሩ ኣብቲ ዘለዉ ኩኑብቲ ብፍላይ ተጋሩ እዚ ሓቂ እያ ስለዚ እምበኣር እንታይ ህዝቢ ኣሎ ኣብዚ ከባቢ ብዙሕ ህዝቢ ይነብር ከም ዝነበረ ዝምስክሩ እዮም ኣያኖት እቶም ዘይዛረቡ መቃብራት እዩ ዝበላ እቶም ዘይዛረቡ መቃብራት ግን ኣብዚ ከባቢ ብዙሕ ህዝቢ ይነብር ከም ዝነበረ ይምስክሩ እዮም ይብል ካብ ኣከይ ወፃእና ክሳብ ሕጂ ዓድታትና ብዙሕ ዓዲ ሰብ ይነብረን ከም ዝነበረ እቶም ዝዓነዉ ኣባይቲ ይምስክሩ እዮም ኣብ ኳዜን ክኸይድ ከሎ ፍርቅታ ዓዲ ዓንያ ኢልዋ ዑና እያ ነይራ ኢልዋ ኳዜን ሕጂ ኸ ኳዜን ክንደይ ካብ ኣኾንያ ኮይነን ተን ስድራ ቤት ፉሕፉሕ ድብላ ዘለዋ መይቆን ደቀንን ደቅደቀንን ኣብኡ ከብቶምን ሓሕምባሕ ዝብላን ግራውቶም ዝሓርሱን የእዱጉን ኣጣልን እምቤ ኣሃ ዝብላሉን ክንደይ ኮን ኣብ ኳዜን ኣለዉ ሕጂ ኸ ወይስ ኸማ እያ ከምታ ናይ ገርሃርድ ዘበን ናይ ዘበነ ገርሃርድ ከምኣ ድያ ከምኣ ተዘይብኢሳ ስለዚ ያ ንበራበር ማለት እቲ ጋግ ናይ ግንዳዕ ክሳብ ማይ ሂንሲ
100,000 ህዝቢ ብቐሊሉ ክቕልብ ዝኽእል እዩ ሳብ 100,000 ክቕልብ ዝኽእል እዩ ኣብቲ ኣብ ግንዳዕ ዝነበርናሉ ምሸት እውን መሸምበባን በረድን ዝነበሮ ዝናብ ዘኒቡ እዩ እዚ ከዓ ነቲ ተፈጥሮ ከጸብቆ ዓቢ ግደ ኣለዎ እቲ ካብ ኳዜንን ኣስመራን ወገን ምብራቕ ዘሎ ቦታ ኩሉ ፈጺሙ ባዲሙ ሰብ ኣልቦ ስለ ዝኾነ ንድሕነት ሰብ ፈጺሙ ዘየተኣማምን ኮይኑ እዩ ኣራዊትን ገለመለን ሕጂ እውን እኮ ለይቲ ሲኣዛብ እዮም ኣብቲ ወሰነ ወሰን ኣስመራ ዝሓድሩ በዚ ኣብቲ ወሰነ ወሰን ድማ በይኑ ድሕር ገለ ረኺቦሞ ሰብ ይበልዑ ኢሎም ዘየተኣማምን ከምኣ ብዝበኣሰት ክሳብ ኣስመራ ኣትዎ ሕጂ ታሪኽና ይድገም ኣሎ ጽንተትና ይድገም ኣሎ ስለዚ ብፍላይ እዞም ኣውራጃውያን እንታይ እሞ ክትብሎም ኢኻ ነዞም ኣውራጃውያን ዝንቀሳቐሱ ነዚኦም ክንኣምን እሞ ክንስዕቦም ብኸምዚ ገይሮም ፋሕም ዝጋሓ እንታይ እሞ ክትብሎም ኢኻ ቃላት የብለይን ሓቂ ዘረባሽ ንዕኦም ነዚኦም ክንሰምዕን ክንኣምንን ነዚኦም ዝኸውን ቃላት የብለይን ዝኾኑ ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ካብ ኳዜንን ኣስመራን ወገን ምብራቕ ዘሎ ቦታ ኩሉ ፈጺሙ ባዲሙ ሰብ ኣልቦ ኮይኑ ስለ ዝኾነ ንድሕነት ሰብ ፈጺሙ ዘየተኣማምን ኮይኑ እዩ ለይቲ ድማ ገረውረው ስለ ዝበለ ኤርትራ በዛብእ ዘየተኣማምን ኮይኑ ኢሎሞ ከምኡ ይበሃል ዝመስል እዩ ከዓ ምክንያቱ ብመድያ ኣጸቢቑ ፀሓይ ከይዓረበት ከላ ብዩቱብ ሰዲዶሞ ነይሮም ዝብኢ ኣብቲ ወሰነ ወሰን ኣስመራ በዚ ኣኽርያ ማይ ተመና ይኸውን ኣደኖ ሪና ነርና ጉድ እዩ በዚ ምክንያት ከዓ እቲ ሰብ ኣብኡ ክነብር ዘይደፍር ኣብ ግንዳዕ ምስ በጻሕኩ ነቶም ንድሕነተይ ኢሎም ዝሰንዩን ዝነበሩ ሓበሻ ክምለሱ ሓደክዎም እቲ ምክንያት ከዓ ኣነ ንዓኣቶም ክምለሱ ዝደለኽዎም እቲ ምክንያት ማለት እዩ ከዓ ኣብ መጸዋዓ ምስኣተና ብኣቶም ምክንያት ሽግር ከየጋጥመኒ ስለ ዝሰጋእኩ እየ ስለምንታይ ሽግር ኣጋጥሞ ክርስቲያን ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ምጽዋዓ ድማ ግብፅን ገለመለን ኣሰላም ስለ ዘሎ እሳ ካልኦት ክትኮኑ ኣይትኽእልና እዚ ድማ ገናቲ ዘሎ ማለት ገና ዘይተሰግረ ብሓቂሳ ኣይተሰግረን ስእላ ድቡቕ ኢሉ ዝኸድ ዘሎ እምበር ብልቢ ሕግሕግ ኢሉ ዝኸደ ኣይኮነን ከምዚ ናይ ኣውራጃ ካብ ግንዳዕ ምስ ተበገስኩ ከዓ እቲ ናይብ ንውሕስነተይ ዝኾኑ ወታደራት ንሱ ዝሰደዶም ይጽበዩኑ ከም ዘለዉ ምስ ሓበረኒ ኣዝየ ተሓጐስኩ ከምኡ ገይሩ እዩ ማለት ከምኡ ገይሩ እዩ ማለት ከምኡ ከዓ ገይሩ እዩ ብለና ኣሎ ማለት ሰዲድለ እዩ ማለት እዩ ከምቲ እቲ ናይብ ዝበለኒ ኣብ መንገዲ ኣቶ ሓሰን በይን እቲ ገዛኢ ናይ መጸዋዓ ኣላህ ኣዲንን ብጽቡቕ ተቐበሉኒ እቶም ካብ ናይብ ዝተላእኩ ወታደራት ምስ ተሓወሱና ሕጂ ዝደሓንኩ ኣነ ፈጺመ ድሕነ ሕጂ ኣብ ውሕስ ቦታ ኣትየ ዝበለዓው ኢሉ ኣቶ መንስዩር ባርጋሎኒዮን ምክንያቱ ኣብታ ሓበሻ ክሳዕ ደይወፀሲ ትሰራሕ እንታይ ሽምኡ ስራሕ መሳርያ ዝነበረ እንድዩ መዓት ገንዘብ ሃብቲ እንድዩ ኣጥርዩ ሕጂ ነተን ገንዘበይ ብድሓን ድኾኑ ኣቶ ወጻለይ ይኾና እዩ ዝብል ነይሩ ኣብቲ ከምቲ ሰማዕናዮ መታን ክድሕናሉ ኢሉ እውን ኣብቲ እንታይ ሳጹን ናይ ገረሃርዲ እዩ ገይርዎ ነይሩ ገረሃርዲ ምክንያቱ ውሕስነት ነይርዎ እዩ ብሓፀይ ሕጂ በቃ ካብ ሓበሻት ናብ ኢድቶም ናይ ኢድ ናይብ ምስ ኣተወ በቃ ዓዊሉስ በቃ ድሒነ ሕጅስ ኢሉ ይብሎ ኣሎ ከምኡ እንተበለ ከዓ ሓቁ እዩ ብላታ ገብሮ ኣብ መንገዲ ኣርኪቡ እንተዝመልሶ እንታይ ምገበረ ነይሩ ኣብ ሓበሻ ኩሉ ከምባርያ ዝተባህሎ እዩ ዝገብር ዋላ ወጻእተኛ ጋሻ እንተኾኑ ድበሉ ኻቶም ሽመኛታት ኢኻ ትገብር ሰብ ኣብታ ሃገር እቱ ኣብ ዝበለላ ዝኾነ ናጽነት የብሉን ሓደ ወጻእተኛ ካብ ናይ ዝኾነ ውልቀ ውሳኔ ወፂኡ
እንደገና ኣብ ውሕስና ዘለዎ ቦታ ኣትዩ ዝበሃል ኣብ ቦታ ግብፂ ምስ ኣተወ እዩ ምክንያቱ ኣብኡ እዩ ሕጊ ዝሰርሕ እምበር ኣብቶም ኣብ ውሽጢ ሓበሻሲ ናይቶም መራሕቲ ናይቶም ሓለፍቲ ሕጊ እዩ ዝሰርሕ ስለዚ በዛ ሓደ ወገን ሕጂ በዚ ክብላ ከሎ ከምዞም ናትና ናይ ደቂ ሳሕል ይመስል ድሕሪ እዚ ንሕና ምስቶም ወታደራት ካብቶም ጎቦታት ዲግታ ንወገን ምብራቕ ኣብ ማይ ኣጣል ቦታና ሓዝና እቲ ለይቲ እቲ ዓቐን ዘይብሉ ዝናብ መሸምበባን በርቅን ዝመልኦ ስለ ዘነበ ንዓና ሕማቕ ለይቲ እዩ ነይሩ እቲ ዝናብ ናይቲ ለይቲ ከም ኣብ ትሮፒካል ከባቢታት እዩ ዝዘንብ ነይሩ ዕድል ናተይ እቲ ድንኳነይ ወይ ከዓ ተንዳይ ኣብ በሪኽ ቦታ ስለ ዝተኸልክዎ እምበር ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ እቲ ኩሉ ከባቢ ማይ መሊኡ ኣጥለቕሊቑ ከም ዝውሕዝ ባሕሪ እዩ መሲሉ ነይሩ ይብል ብምቕጻል እቶም ወታደራት መዕቀሊ ስለ ዘይነበሮም ኣዝዮም እዮም ተወፂዖም እቶም ኩሎም ሽንጥሮታት ኣዝዮም እዮም መሊኦም ነይሮም ማይ መሊኦም ንጽባሒቱ ከዓ ሕጡምሎ ብውሕጅ ኣጥለቕሊቓ ከም ዝተጐድአት ሰማዕና እቲ ድምፂ ናይቶም ነጐዳ ግን ኣብ መጸዋዓ ኣይተሰምዐን ዋላ እኳ እቲ ርሕቀት 12 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ እንተነበረ እቲ ኣብ ምጽዋዕ ዝነበረ ሰብ ነቶም ብዙሓት በርቂ ማሕማሕ ክብሉ ከለዉ ጥራይ እዩ ርኢዎም ትብል ስለዚ ንሕጂ ኣብዚ ተኣኽለኒ ክሳዕ ትመጽእ እምበኣር ንሕጂ ናብ ምጽዋዕ ገጹ ኣትዩ ቀሪቡ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኢድ ናይብ እቶም ሓበሻ ተመሊሶም ወይ ከዓ ሕጂ ኣብ ግዝኣት ናይብ ኣትዩ ማለት እዩ ገርሃርድ ክሳብ ሕጂ ብዘይ ኣኽለኒ ሰላም ክሳዕ ካልኣይ ግዜ